Okay, so kalau tak ada, saya pergi kepada soalan yang seterusnya, yang mana soalan seterusnya kita akan discuss. Okay, kita akan apply, awak akan nampak fungsi apa jadi kalau centripetal force awak kosong, and siapa yang menyebabkan boleh contribute kepada FC. Okay. So kadang kat sini you ada objek awak adalah car moving in roundabout at the constant speed. So it means that dia sedang bergerak dalam circular motion, circular path. Sebab apa? First roundabout, so it's a circular path, and the second one constant speed. So these two things is the keywords that the object move in circular motion. Okay, so kalau saya lukis, awak kena lukis supaya awak boleh nampak. So this is roundabout. Okay, and then this is your car. Okay, so dia berpusing roundabout. So okay, bukan macam ni lah. Ataupun sebab colour lain. Cuba sebab kat sini. Center pula. Ya Allah. Okay. So you ada car yang sedang berpusing secara ni. Okay. Kemudian you kata radius of the circular path taken by the car is 10 meters. So dia bagi awak nilai radius is 10 meter. Kemudian bagi awak kinetic of friction between the tire is 0.5. So frictions is not friction, is a mu Bila saya cakap tentang mu ni, saya nak tegur sikit assignment ramai yang dia bagi awak mu tapi awak ambil tu sebagai nilai friction, salah. Because frictions adalah mu n, which is the coefficient darab dengan how much the normal force. Okay, but given in the question adalah mu, which is coefficient, not the frictional force itself. Okay, so kat sini you boleh nampak dah what force exerted on the object. Okay, so first nak jawab soalan macam ni, kita akan buat step yang sama kita belajar dalam chapter 4, which is kita apply Newton's second law. Okay, macam mana kita ada 4 step, and then sama juga chapter 5 pun kita ada guna step yang sama. So same goes to chapter 6. Okay, when you want to apply the centripetal force to solve the problems, kita akan buat step by step. So step 1 is drawing the FBD. Okay, kat sini kenapa, apa fungsi dia, kenapa kita nak draw FBD, sebab kita nak tengok what force contribute to the net force and contribute to the FC at the same time. Okay, apa force yang boleh menyebabkan FC ni wujud. Okay, so kat sini kita tahu bila saya lukis free body diagram, saya lukis on that object nak bagi senang nampak. Okay, walaupun sebelum ni kita tak boleh draw FBD on that object, saya lukis untuk bagi senang nampak. Okay, so
What force exerted on the object? Class. Force apa? W. Okay, W ke bawah. Lagi? Normal force. Normal force ke arah atas. And then, apa lagi? Frictional force. Frictional force. Okay. And arah mana? Sebab dalam soalan tak sebut. Frictional force ni arah mana? Okay. So kat sini sebenarnya dia menguji awak punya kefahaman. Okay. Kalau kita lukis frictional force ke arah positif x-axis. Contoh saya lukis arah sini. Okay. That means there is no force contribute to the net force. So kita tahu net force untuk keep the object move in circular motion ataupun to keep the car move turn safely bila dia moving in rudderboard, dia pusing rudderboard, untuk dia pusing dengan berjayanya mesti ada FC. Dan kita tahu FC kalau kita nak wujudkan, kalau wujud FC tersebut dia mesti towards the center. FC mesti towards the center. So it means that at this situation mesti ada satu force, okay, exerted on that object yang towards the center juga, supaya akan adanya nilai net force, dan apabila ada nilai net force akan ada nilai centripetal force. So bila wujudnya centripetal force, barulah objek ni boleh bergerak dalam keadaan bulatan. Okay. So kalau saya lukis frictional force arah sini, okay, FC akan jadi kosong. So nak tak nak, okay, saya punya FC must be draw in these directions. Frictional force. Okay. So kat sini kita boleh nampak frictions contribute to the net force and then at the same time contribute nilai dia kepada FC. Okay, barulah FC ada nilai, then the FC boleh function sebagai force yang keep the object to move in circular motion. So pentingnya draw FBD. Okay. Kemudian awak akan apply the second step in order to calculate so awak kira the speed of the car. Okay, so the second step adalah table and fill in. Okay, sebab you dah complete draw the ABD, so kita masukkan table pula. Okay, so kat sini kita akan fill in the table. So ada frictional force, awak ada N, awak ada W. Okay, so N dekat X component kosong, W kosong. Okay, X components, okay, Y component untuk frictional force kosong. Okay, so N kita tak tahu nilai dia, kita biarkan W. Okay, because it's a pointing downwards, so negative mg. Ini kita apply chapter 4 benda yang sama. So negative 500 darab dengan 9.81. So awak akan dapat (4905). Okay. So frictions, untuk frictions awak dah tahu equation dia adalah mu n. Okay, equation dia adalah mu n. So kita boleh fill in the table. So positive or negative class? Negative.
Okay, awak jawab negatif disebabkan awak nampak dia pointing to the left. Betul tak? Tapi but remember when we study chapter 4, which is we apply Newton's second law, I mentioned, okay, the sign conventions is depend on the directions of acceleration. Bila the same direction dengan acceleration, the sign convention would be positive. Kalau opposite direction dengan acceleration, the sign convention should be negative. So for this case, okay, acceleration adalah same direction with the AC, sama arah dengan AC. So for this case, frictional force dengan AC pointing to the same direction. So it means that the sign conventions untuk Fx adalah positive because the same direction with the Fc. Okay, so positive 0.65 N is a normal force. It's not Newton It's a normal force. Okay, so dah habis fill in. So apa yang kita buat adalah kita apply. Sama step sebelum ni. Step 3 is apply Newton's law. So to apply Newton's law, chapter 4, chapter 5 kita akan apply by component sebab kita ada component X, kita ada component Y. So summations Fx dengan summations Fy. Okay class. Saya nak tengok summation Fy dahulu. Summation Fy kita nak apply first law ataupun second law. Summation Fy. Senyap dah. Ataupun lupa. Tadi saya kata kalau ada masalah yang chapter 4 yang ada masalah untuk chapter yang akan datang. Okay, summation Fy nak apply Newton first law ataupun second law. Saya bagi hint. Okay, the object move in circular motion, dia hanya bergerak secara horizontal. Okay, so contoh awak fikir kereta ni sedang berada atas phone saya dan buat pusingan bulatan. So phone saya ni plane of the x-axis. This is the plane of the x-axis. It means that the motion only involve on the x component. Okay. The object ataupun the car dia tak naik atas ke arah langit, ke arah positive y. And the car pun tidak bergerak ke bawah ke arah negative y. So there is no motions on the y-axis. And the motions of the car only involve on the horizontal plane, which is the x component. So summation Fy nak apply first law ataupun second law class? First law. First law. Iaitu summation Fy is equals to 0 because there is no motion on the y component. And then summation Fx, as I stated before, okay, the motions, the circle involved on the horizontal plane, okay, which is the x component. So it means that, okay, there is a acceleration. The object is accelerate on the x component. And then by looking at this point, at this, awak lukis AC pada X component. So summation Fx awak kena apply Newton's second law. Summation Fx sama dengan MAC. For this case, kita letak AC sebab circular motion. Okay, so this is Newton's first law. This one is second law. And then the last step is you solve the unknown. So sekarang ni soalan nak V, velocity. Okay, so awak boleh guna summation Fx sebab apa? Summation Fx adalah sama dengan Fc dan juga sama dengan MAC. So Fc sama dengan mv squared over r because AC is a v squared over r. Okay. Dan nilai FC kita boleh tahu nilai dia sebab nilai FC sama dengan, so FC
is summation Fx, total force pada component X is net force. So you tengok dekat sini, this is summation Fx. So summation Fx awak, equation dia adalah tambah semua. So plus 0.65 normal force tambah kosong tambah kosong. Okay. So for this case is 0.65 normal force. Okay. So kalau dapat nilai normal force, dapatlah nilai FC, dapatlah nilai V squared, nilai V. Okay. So untuk dapatkan nilai normal force, awak nak cari macam mana? Kelas. Nak dapatkan normal force. Chapter 4 ni. Tambah y komponen semua sama dengan kosong. Yes, we are using the second equation. And thank you Danish. Okay, yang lain yang tak faham tolong revise balik. Memang you kena be serious dengan chapter 4 sebab it's apply chapter 5 and chapter 6. Okay, chapter 5 you akan ada, and chapter 6 you akan ada UPS pada minggu ke-14, another 2 weeks. And then PSPM another 7 weeks. Kalau awak perasan lah, kita dah tak lama, sekarang dah week yang ke-12. Awak dengan saya tinggal lagi 6 minggu, bukan 6 minggu, week 12. Kita sampai week 18, so 6 minggu sahaja lagi and then you sit for the exam. Okay. So kalau ada masalah chapter 4, you akan masalah chapter 5, you akan masalah chapter 6, you akan masalah chapter 7, you akan masalah chapter 8. So saya senang kata, kalau ni memang tendensi untuk awak nak pass of the subject memang susah kalau you ada masalah dengan chapter 4. Okay. So summation Fy is equals to 0 sebab kita nak find the ends. Find the end first. So to find the end, kita guna second equation. Okay. Because we apply Newton's second law, first law tadi. So summation Fy is equals to 0. So back to the table. So tambah semua ni adalah sama dengan kosong. So dia dapat kosong plus N plus negative 4905 sama dengan kosong. So N is equals to 4905. Okay. So dah dapat N, baru boleh kira masukkan dalam sub dalam equation tersebut. Okay. Sub into this equations. So akan dapat 0.65 darab dengan 4905. So akan dapat ini berapa? (3188.25) Yes, 3188.25 Newton. Okay. So dah dapat nilai FC, awak boleh dah guna equation yang ini to find the V. Okay, so masuk dalam equations, find the velocity, apa yang soalan tanya. So awak tahu FC sama dengan mv squared over R. So FC is 3188.25, mass is 500, velocity the one you are calculate, and the radius of the circle is 10 meter. So akan dapat berapa ni? Velocity adalah 7.99. MS negatif 1. Okay. So konsep kat sini yang paling penting adalah this one. You kena tahu summation Fx yang sama dengan FC. Summation Fy adalah kosong. And because FC only involve X components.
only involved on the S components. Okay. Dan awak kena faham juga because kenapa frictional force mesti arah sini, kenapa tidak ke arah positif S. So I did explain because frictional force yang akan contribute to FC. Without frictional force, FC will be 0, and bila FC 0, the car cannot complete the turns in circular motion. Okay, dia akan tercampak keluar, dia akan terbabas lah. Okay, so this is the functions of frictional force. Okay, kat ini adalah positive effect. Sebenarnya kita nampak friction ni adalah benda yang memberi impact yang negatif. Okay, but for this situation, frictional force membantu kereta ini daripada terbabas. So kalau you bawa kereta dalam keadaan hujan, it means that frictional force berada dalam keadaan nilai yang kecil because hujan kan, air. Okay, so frictional force berada dalam amount yang kecil. That means centripetal force awak pun akan jadi nilai dia kecil. So lagi mudah terbabas. Okay, so lepas ni kalau you tengah turns buat you corner ke ataupun you sedang bergerak berpusing dalam roundabout, kalau keadaan hujan you have to slow, you have to drive lebih perlahan daripada sebelum. Okay, dalam keadaan waktu yang tidak hujan. Okay, ada soalan? Any questions? Sebelum saya masuk untuk case seterusnya, horizontal circular motion yang seterusnya.